नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज हेउची 12 नवेम्बर मंगलवार कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष रे पड़ुची एही एकादशी देव उत्थान एकादशी जहाँ को आमे कहूचे बड़ एकादशी बोली। एही बड़ एकादशी दिन जहाँ की कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष रे पड़ुची जहाँ की अत्यंत पवित्र एवं शक्तिशाली अटे। एही दिन करा जाउथबा प्रत्येक कार्य सिद्धि होई थाए। जदि आपण माने कोनोसी नुआ काम करिया पई चाहुचंती आजिर दिन रे भगवान विष्णु को स्मरण करी निश्चय करि पारंती। नुआ गाड़ी किनि पारंती, सुना किनि पारंती, तुलसी माळ परिधान करि पारंती, जहाँ भी करि पारंती। आजिर दिनटी बहुत शुभप्रद अटे। दर्शक बंधु आज बड़ एकादशी आजिर संध्या समय रे जदि गोटे जिनिस आपण तुलसी मूल अर्पण कर दियंती काहाकू किछि न कहि अर्पण करिवे एवं ता परदिन सकाळे 13 तारिख बुधवार ब्रह्म मुहूर्त उठाई करी आपणको निजर आलमीरा रे रखिबार अछि। जदि आपण माने एही उपायटी करि दियंती तेबे गोटे मास भितरे एही एकादशी रु मार्गशीर मासरे आसुथिबा एकादशी भितरे आपण माने फरक देखि पारिबे। निश्चय आपण माने एही उपायटी करंतु। बहुत सरल उपायटी जे कोनोसी भी मनुष्य एहाकू करि पारिबे एवं एहार चमत्कारी फायदा एक मासरे पाई पाइबे। धन संपत्ति रे अभाव व्यापार रे जदि आपण दुकान करूचंती दुकान रे जदि वृद्धि पाउ नाही, जदि आपण वाणिज्य व्यवसाय करूचंती सेथिरे उन्नति हो नाही, जे कोनोसी काम रे जदि उन्नति हो नाही, टंका रहु नाही, एही उपायटी आपण मानक पाई विशेष लाभदायक हबो। हो आज्ञा आपण माने भल भाबरे ध्यान पूर्वक सुनंतु एवं आज संध्या समय रे एहाकू आपण माने निश्चय करि दियंतु। ता गुरु मु आपण मानकू अनुरोध करछि जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। दर्शक बंधु एही एकादशी रे आपण माने आजी कोन करिवे अति ध्यानर सहित शुणंतु। सकाळ समय रे आपण मानकू कोन करिवार अछि भगवान श्रीहरिंकर भल्ल भाबरे अभिषेक करिवार अछि। कृष्णकर बाल गोपालकर स्वरूप भी जदि अछि भल्ल भाबरे अभिषेक करि दियंतु। कृष्ण को आज कौनसी मिठा भोग दियंतु किंतु बने रखंतु अन्न भोग देबे नाही। पाचिला फल भोग दे पारंती। घरे जदि कदली वृक्ष, तुलसी वृक्ष, अँवला वृक्ष, बेल वृक्ष रखिचंती पूजा करंतु। कदली वृक्ष पाखरे चौमुखी दीपटी जाली दियंतु एवं आपण मानकू कोन करबा अछि हळदीर टीका दियंतु। निजे हळदीर टीका लगांतु एवं भगवान विष्णु को भी हळदीर टीका लगांतु। ता सहित सुखी जाइथिबा तुलसीर काठी रे दीप प्रस्तुत करी भगवान को पाखरे किबा भगवान कर जे कोनोसी भी मंदिर रे निश्चय अर्पण करंतु। एहा आपण को 100 गुणा अधिक लाभ प्रदान करिवो। दर्शक बंधु चलंतु मु कहिबी संध्या समय रे आपण माने के उपायटी करिवे अति ध्यानर सहकारे सुनंतु। आपण माने संध्या समय रे संध्या दीप देउथिबे। संध्या समय रे जेहेतु बड़ एकादशी निश्चय भल भाबरे पूजा करिवे। संध्या समय रे गोटे रूपार कॉइन नै जांतु। जदि रूपार कॉइन नथिबो 5 टंकिया किबा 10 टंकिया कॉइन गोटे नै जिवे। जदि रूपार कॉइन थिबो एहा तो बहुत भल कथा। संध्या समय रे जेतेबेले पूजा करिवे तुलसी मूलर माटी रे ताहाकू पोती दियंतु। भल भाबरे सुनंतु तुलसी मूलर माटी भितरे ताहाकू पोती दियंतु किंबा घरर ठाकुर जेउठारे अछंती आपण माने कोन करिवे सेही कॉइन को रखी देबे एवं बाल गोपाल को सेही कॉइन ऊपर बसाई देबे। रात्रि सारा सेमिति रखिबा को देबे। सकाळे जेतेबेले ब्रह्म मुहूर्त आसीबो ब्रह्म मुहूर्त रे जेतेबेले आपण ठाकुर को उठाइबे सेतेबेले कोन करिवे सेही कॉइन को उठाई करी आपण माने गोटी हळदीर कोटरी रे ताहाकू रखी देबे। रखी सारिबा परे आपणकर जदि दुकान अछि दुकान रे उन्नति हेउ नाही, जदि ग्राहक आसु नाहंती निज दुकान रो पूजा घरे रखी देबे। जदि आपणकर चाकरी जनित समस्या अछि एहाकू निज ठाकुर घरे रखी देबे। जदि धन जनित समस्या अछि एहाकू सेम उपाय करी आपण माने निज आलमीरा रे रखी देबे। भल भाबरे सुनंतु रात्रि रे संध्या पूजा समय रे तुलसी गछर माटी को खोली करी से भितर रखी पारंती किंबा एहाकू निज घरर शालग्राम को पाखरे कॉइन को रखी देबे। शालग्राम को सही कॉइन ऊपर बसाई देबे किंबा ठाकुरंकर बाल गोपाल स्वरूप को जहाँ भी आपणको घरे कृष्णंकर जहाँ भी स्वरूप अछंती ताहांकू एमिति करिवे।
ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉଠି କରି ତାହାକୁ ହଳଦୀ କଟୋରୀରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଲମିରା ନିଜର ବେପାର ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ରେଗୁଲାର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକ ବି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଏହି ଦିନ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଡେବିରି ହାତ ଏହି ବାମ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଠିକ ତଳକୁ ସେଇଠାରେ କିଛି ହଳଦୀକୁ ଆପଣ ମାନେ କିଛି କଣ କରିବେ ଘଷିବେ, ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ଏପରି କରି ଘଷିବେ ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ନିଜ ମଥାରେ ଟିକାରେ ଲଗାଇବେ, ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଲଗାଇବେ, ନିଜ ନାଭିରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ନିଜର କାନ ଡାହାଣ ପଟ କାନର ପଛପଟେ ଲଗାଇବେ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି। ଯଦି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହଉ ନାହିଁ, ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ତୁଳସୀ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ, ଏଥର ତ 4 ଦିନ ପଡୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଠାରୁ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିବେ। ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରାର ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ ଏହି 4 ଦିନ ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ 5ଟି ଦୀପ 5ଟି ଜାଗାରେ ଲଗାଇବେ। ଯୋଉ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ଏହି ପଞ୍ଚୁକର 4 ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ଜପ କରନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପୁରାଣ ପଢନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ତୁଳସୀ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତୁଳସୀ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଚୂନରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏପରି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁରୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏପରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ପୂଜାର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଗୋଟାଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ହଳଦୀ କିଛି ମହୁ ପକାଇ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଟୀକା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଲ ଧାଗା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ କରି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚୁକର 4 ଦିନ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପଞ୍ଚୁକ 4 ଦିନ ତ ଜମା ବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଯଦି ଛାଡି ପାରିବେ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଜର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏହାର ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି, ବାସ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍, ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଜିନିଷ ଭିଡିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏହି ଭିଡିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ବି ଆସିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।